আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मेलागौर में एक पालतू कुत्ते की हत्या से सनसनी फैल गई। मालिक मृतक कुत्ते को पुलिस स्टेशन ले गया और 3 पड़ोसियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मेलागौर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नालछाड़ के बागमारा एससी कॉलोनी इलाके में एक पालतू कुत्ते की हत्या की घटना ने एक बार फिर पशु संरक्षण और सामाजिक सहिष्णुता के मुद्दे को सामने ला दिया है। पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कराया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि इलाके में जुटन विश्वास के आखिरी जीवंत पालतू कुत्ते को पड़ोसी विकास दास और प्रियंका शाह ने जहर दे के मार डाला। কুত্তা এমনি ভালো কুত্তাই আমাদের বাড়ির তো দুদিন ধরে সে একদম ভালো এটা বাচ্চা দিব কয়েকদিন পরে তো আমরা ভালো খানা টানা দেই কারোর নষ্ট করে না। আজকে 9:30টার দিকে কুত্তারা বাড়ি থেকে গেছে যাওয়ার পরে বিকাশ দাস প্রিয়াঙ্কা সাহা তারা তিনজনে মিলে বিষ খাওয়া মারা গেছে। এখন আপনারা কি করবেন? এখন আমরা কঠোর শাস্তি চাই। মেলাঘর থানার দ্বারস্থ হয়েছে। তারা আমরা জানাইতেছি এবং তারা জানে। তুমি কি তার বিরুদ্ধে মামলা করবে? হ্যাঁ কুত্তারা এটা কি কুত্তা আসলো? এটা মহিলা কুত্তা? হ্যাঁ মানে এটা কুত্তা আনা হয়েছে, কুত্তার পেটে বাচ্চা আছে। তো কি কারণে তারা বিষ খেয়ে মারানোর কারণ কি? তার কারণ কি এটাই আমরা জানি না। আগে 4টা কুত্তা মারা হয়েছে, এটা হলে 5টা হয়েছে। তোমরা বাড়ি কোনো? আমরা বাড়ি বাগমারা এসেছি বলুনি। তোমার নাম? নাম রূপসী দাস। আর যারা মারছে তারা বাড়ি কোন জায়গায়? তারা বাড়ি আমাদের বাড়ির উপরে, পাশাপাশি বাড়ি? পাশাপাশি বাড়ি। কি নামটা? তারা বিকাশ দাস, বিভাস দাস, প্রিয়াঙ্কা সাহা। घटना के बाद जुटन विश्वास मृत कुत्ते को लेकर ऑटो में पुलिस स्टेशन चले गए और तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया। এই পর্যন্ত কটা মারছে কুত্তা? ফার্স্টে মারছে। কারা কে মারছে কুত্তাটি? বিভাস দাস, এরপরে ভূসভাপতি প্রধান তারা জানাইছে, এরপরে কইছে কে দিতাম না, কিছু করছি না। এরপরে তার নিচে খাতাইছে বিভাস দাসে, এরপর বিকাশ দাসে বউ বিভাস দাসে এই কুত্তাটি মারছে। এখন কি মরা কুকুলিয়া থানা দাইছে? কোন আইছি মামলা করবেন? হ্যাঁ মামলা করুম। এরা লেগে কুত্তি বলতে না, আমরা বাড়ি কুত্তা একটু বলতে না, তারা খালি হিংসা কুত্তার লেগে। কি নাম আপনার? জুটন বিশ্বাস, বাড়ি কোন জায়গায়? বাগমারা এসছি কলোনি। मेलाघौर पुलिस ने कहा कि इस घटना में पशु हत्या कानून के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी। भारत में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स एक्ट की सेक्शन 428 और 429 स्पष्ट रूप से पशु हत्या को दंडनीय अपराध मानता है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि कैसे समाज में पशुओं का सह अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और मनुष्य कितने तेजी से असहिष्णुता को हिंसा में बदल रहा है। जुटन विश्वास ने पुलिस स्टेशन में खड़े होकर आंखों में आंसू भरकर जिस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है वह सिर्फ एक पशु की मौत नहीं है, यह मानवीय भावनाओं पर एक क्रूर घाव भी है। एक सभ्य समाज में न केवल मानवीय जीवन बल्कि पशु जीवन भी सम्मान, सुरक्षा और संवेदनशीलता का हकदार है। यह केवल कानून के सख्त पालन से ही स्पष्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।